Alors, في الفيديو هذه نشوفوا من بعضنا les premières étapes pour créer un site web ou des pages web dynamiques. Donc, أول حاجة نعملوها donc حل le C2 points. Donc, ندخل C2 points, نمشي للبومب de C3W وني نعمل la création de mon dossier. Donc, je vais le nommer TD1 par exemple. Puis au TD1 نعمل dossier HTML, dossier CSS, dossier JavaScript, dossier image et le nouveau dossier PHP. Donc, بالنسبة للجماعة اللي عندهم دخلنا C2 points و 3W TD1. بالنسبة للجماعة اللي عندهم exemple donc نمشيو C2 points exemple htdocs. في وسط htdocs تعملوا le dossier TD1. في وسط le dossier PHP توا قالنا باش نعملوا un fichier dont le nom est de variable.php. Donc on y باش نعملوا je vais créer un nouveau fichier سميه de variable.php. باش نحل الفيشي نتاعي في وسط mon éditeur. Donc في وسط l'éditeur باش نعمل la structure de base de notre page HTML. Pour le titre je سميه TD1 exercice 2. Bien évidemment, nous allons faire l'encodage des fichiers. Donc, on y fait asset UTF-8. Et on commence. Donc, on a deux variables. Une variable nom et une variable prénom. Donc, on regarde l'éditeur intérieur. Donc, on a la structure de l'affichage de ma page web. Donc, on fait H1 exercice 2 وهني باش تبدا الخدمه du PHP. donc باش pour déclarer le script PHP نعملو intérieur point d'interrogation PHP باش تسكروا بالسكريبت سي point d'interrogation et supérieur. donc اي حاجه تكون مكتوبه entre balise ouvrante balise fermante dans le script PHP donc on va le traiter autrement que le code on est donc ما عنديش الحق par exemple de mettre du code HTML pur et dur directement. donc il faut le faire d'une façon prédéfinie. donc je commence avec la déclaration de mes deux variables. donc la déclaration de variable sur PHP se fait avec le $. on حط بعدها le nom de la variable. donc par exemple j'ai une variable qui est اسمها nom. bien évidemment le PHP est un langage faiblement typé. Je nomme faiblement typé, yani, on ne déclare pas le type de la variable. Maintenant, j'ai déclaré ma variable nom. Variable nom, je me confie chaîne de caractères, ou elle entier, ou elle float, et ainsi de suite. Par exemple, j'ai affecté la valeur 5 à nom. Ensuite, la variable nom, je rentre là, la chaîne de caractères, mon nom. donc j'exécute le fichier في le navigateur نتاعي. donc j'ouvre une page web. donc هوني في الداشبورد نتاعي نشوف bien évidemment انا هوني عندي d'autres projets mais le projet اللي حاجنا بيه هو اسمه TD1. نجمو soit on l'accède à partir du dashboard ولا directement et هذه valable للجماعة اللي عندهم moins exemple. donc le calotte / TD1 في وسط dossier PHP باش نحل le fichier de variable.php. donc bien évidemment عندي كاين l'affichage نتاع H1 même si إذا كان نعمل CTRL U je check le code HTML مكتوب. donc نلقى عندي حتى كشي مكتوب حتى كي H2 H1 plutôt لأن exercice 2. علاش خاطر هوني j'ai déclaré deux variables mais ما عملتش حتى affichage. donc كيفاش يصير l'affichage هوني c'est avec la fonction echo et on le passe comme paramètre la variable. donc إذا كان نعمل echo non j'actualise نلقى عندي هوني mon nom. bien évidemment هوني même si إذا كان je vais rajouter un autre echo juste بعد nom égale 5 نلقى عندي 5 مكتوبة لنا لصقت لها mon nom. علاش خاطر هوني il me faut une balise HTML.
باش يعرف qu'il s'agit du code HTML. par exemple هوني تكون عندي paragraphe et du coup إذا كان j'actualise la page باش نرجع للستار. autre chose même si هوني من الأول ma variable كان فيها un entier 5 من بعد ولا فيها une chaîne de caractères maintenant le script مازال يمشي. et علاش؟ على خاطر le PHP est un langage faiblement typé كما قلنا قبل. donc peu importe la valeur اللي باش تكون فيها la variable je peux l'écraser ونبدل le type comme bon ensemble. donc هوني نرجع mon exercice. donc نرجع je déclare قلنا mon nom, je déclare une autre variable, je s'appelle un prénom, ok. donc on y va mettre mon prénom par exemple. ensuite je vais l'afficher de la manière suivante. donc prénom, on va mettre nom, plutôt l'axe, non, non on va prénom. donc باش نعمل الحكايه هذه نجم هوني جي فيرمي لو بي اش بي باش نرجع نكتب كود اتش تي ام ال. دونك نحل باليس بي في وسط الباليس بي باش نعاود نكتب دو كود بي اش بي. دونك نحل سكريبت نحل لي باليز بي اش بي. دونك سكريبت بي اش بي هوني باش نعمل باغ اكزومبل ايكو دولار نو. j'actualise ma page نلقى عندي le même affichage اللي حاجتي بيه. donc هوني عندي exercice 2. ensuite في وسط الباليس بي عندي mon nom. une petite remarque هوني si j'enlève le point virgule là tout en sachant اللي chaque instruction في PHP لازم توفى ب point virgule. donc إذا كان هوني ناحية point virgule سجلت فيشي نتاعي ونعمل actualiser الباج le script مازال يمشي. إذا كان نجرب نحي point virgule maintenant j'actualise هوني باش يخرج لي une erreur. علاش؟ شنو الفرق بين point virgule هذه point virgule هذه؟ بالنسبة ل PHP إذا كان instruction ما يلقاش بعدها point virgule elle est supposée باش تكون آخر instruction في script PHP et non pas dans tous les fichiers. donc هوني إذا كان أنا نحيت point virgule هذا elle est supposée اللي هذه آخر instruction. mais هوني نلقى كود بعده donc باش يخرج لي une erreur. بالنسبة للكا هذا نحيت point virgule maintenant donc elle est supposée باش تكون آخر instruction. et bien c'est le cas ici. donc هوني echo nom بعدها j'ai fermé le script PHP. donc c'est bien c'est bel et bien la dernière instruction du PHP. j'actualise et عندي mon affichage اللي حاجتي بيه. encore هوني نجم نعمل مرة أخرى PHP echo prénom. j'actualise نلقى عندي mon prénom. نعاود نرجع مرة أخرى. donc نحط un tiret pour séparer هوني نجم نعمل affichage d'une autre manière. donc نجي نكتب هوني echo dollar non نعمل concaténation avec l'opérateur point. point permet de concaténer des chaînes de caractères. ensuite je concatène un espace, une chaîne de caractères فيها espace qui باش يبعث النوع البرينون على بعضه. ensuite je concatène le prénom. j'actualise donc عندي mon nom mon prénom. bien évidemment هوني ما حدش point virgule et quand même تعدى. علاش؟ نفس l'exemple اللي حكينا فيه قبل. autre façon de faire مرة أخرى PHP donc نحل باليس بي في وسط PHP echo dollar nom سكرت PHP نعمل اسباس لنا بال HTML. من بعد نعاود نحل PHP مرة أخرى نحط في وسطها echo dollar prénom. et encore عندي le même résultat. donc هذوما sont différentes manières d'afficher des variables في PHP. mais إذا كان في un script PHP un seul script عندي كيف هذا ولا كيف هذا ainsi de suite وتكون عندي كان instruction echo واحدة برك نجم نكتبها de la manière suivante. donc نعمل p PHP بلاص ما نكتب PHP نحط inférieur point d'interrogation بعد égal نحط اسم الفاريابل شنو. donc
non par exemple. En bas ça que le script PHP on y met hasher pour séparer. J'actualise on dit un affichage de ma variable comme demandé.